السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم في حصة اليوم. إن شاء الله كما هو مبين لكم في العنوان غنتعرفوا على مصطلحات الرياضيات بالفرنسية. فلنبدأ على بركة الله. فأولا الرياضيات هما les mathématiques les mathématiques les mathématiques. رقم un chiffre un chiffre un chiffre. عدد un nombre un nombre un nombre. عملية une opération une opération une opération. جمع une addition une addition une addition. عملية الجمع كتسمى une addition. في عملية الجمع كنستعملو زائد أو plus plus plus. ضرب une multiplication يعني عملية الضرب une multiplication une multiplication. مضروب في أو في fois fois. فكنقولو مثلا 5 في 6 هي 5 fois 6. طرح أو عملية الطرح هي une soustraction une soustraction une soustraction. في عملية الطرح كنستعملو ناقص أو moins moins moins. فانتبهوا بالنسبة للموا كنكتبوها بأس في آخر الكلمة ولكن لا تنطق moins. قسمة une division une division une division. مقسوم على divisé par divisé par divisé par. الخارج le quotient le quotient le quotient. والباقي هو le reste le reste. فكيف كنعرفوا في عملية القسمة كيكون عندنا الخارج والباقي. دونك الخارج هو le quotient والباقي le reste le reste. الوحدات les unités les unités unités les unités. العشرات les dizaines les dizaines les dizaines. المئات les centaines les centaines les centaines. الآلاف les milliers les milliers les milliers. الجبر هو l'algèbre l'algèbre l'algèbre. وبالنسبة للهندسة هي la géométrie la géométrie la géométrie. الأشكال الهندسية les formes géométriques les formes géométriques les formes هما الأشكال الهندسية géométrique. والآن غنتعرفوا على les formes géométriques. alors عندنا مثلث هو un triangle un triangle un triangle. مربع un carré un carré un carré. مكعب un cube un cube un cube. دائرة un cercle un cercle un cercle. فمركز الدائرة هو le centre le centre. والمركز بصفة عامة هو le centre ماشي بالضرورة مركز الدائرة le centre. القطر فكيف كنعرفوا القطر هو الخط الذي يقسم الدائرة على نصفين يسمى le diamètre le diamètre le diamètre. ونصف القطر أو الشعاع هو le rayon le rayon
le rayon. معين losange, losange, losange. مستطيل un rectangle, un rectangle, un rectangle. متوازي الأضلاع le parallélogramme, le parallélogramme, le parallélogramme, le parallélogramme. شبه منحرف trapézoïdal, trapézoïdal, trapézoïdal. المساحة هي la surface, la surface. المحيط le périmètre, le périmètre, le périmètre. طول la longueur, la longueur, longueur, la longueur. العرض la largeur, la largeur, la largeur. الارتفاع la hauteur, la hauteur, la hauteur. خط مستقيم une ligne droite, une ligne droite. نصف مستقيم demi droite, demi droite, demi droite. خطوط متوازية des droites parallèles, des droites parallèles, des droites parallèles. خطوط متعامدة des droites perpendiculaires, des droites perpendiculaires, des droites perpendiculaires, des droites perpendiculaires. نقطة هي un point, un point. فانتبهوا بالنسبة البوان كنكتبوها دائما بالتي في آخر الكلمة، ولكن هذه التي لا تنطق، تنقولوا un point. آلة حاسبة calculatrice, calculatrice, calculatrice. أعداد كسرية des nombres fractionnaires, des nombres fractionnaires, des nombres fractionnaires. وبالنسبة للكسر هو fraction, fraction, fraction. فكيف كنعرفوا الأعداد الكسرية كيكون فيهم البسط والمقام؟ فبسط هو numérateur, numérateur, numérateur. ومقام هو dénominateur, dénominateur, dénominateur. أعداد عشرية فعدد عشري هو nombre décimal, nombre décimal. وأعداد عشرية هما nombre décimaux, nombre décimaux, nombre décimaux. ففي الأعداد العشرية كتكون الفاصلة أو virgule, virgule, virgule. أكبر من est supérieur à. فلو symbole نتاع est supérieur à هو الذي يظهر أمامكم. أصغر من est inférieur à, est inférieur à, est inférieur à. يساوي est égal à, est égal à, est égal à. تزايدية يعني من الأصغر إلى الأكبر. croissant, croissant, croissant. تناقصية يعني من الأكبر إلى الأصغر. décroissant, décroissant, décroissant. معادلة une équation, une équation, une équation. حل solution, une solution, solution. عدد موجب un nombre positif, un nombre positif, un nombre positif. عدد سالب un nombre négatif,
un nombre négatif. Un nombre négatif. إشارة signe. 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 زاوية un angle. Un angle. Un angle. زاوية قائمة un angle droit. Un angle droit. Un angle droit. زاوية حادة un angle aigu. Un angle aigu. Un angle aigu. زاوية منفرجة un angle obtus. Un angle obtus. Un angle obtus. فهنا بالنسبة للأوبتو كنكتبوها بأس في آخر الكلمة ولكن لا تنطق. obtus أو زاوية منفرجة. فإلا بدنا نحسبو الزوايا فكنستعملو المنقلة أو rapporteur. 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 فبالنسبة للمنقلة هي نصف دائرة، هي الأداة باش كنحسبو الزوايا أو كيف كنقولو نصف دائرة. بالنسبة للبركار هو كومبا. 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 كوس أو المثلث. équerre. 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 كوس هو une équerre. مسطرة règle. règle. une règle. الكتلة هي la masse. la masse. la masse. الكمية la quantité. la quantité. la quantité. برهان démonstration. 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 معامل coefficient. 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 جذر مربع racine carrée. racine carrée. racine carrée. نهاية limite. limite. والنهايات هما les limites. إزاحة translation. 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 إحداثية coordonnées. 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 وبهذا كنوصلوا لنهاية الحصة تعرفنا فيها على أهم مصطلحات الرياضيات بالفرنسية. نتمنى درس اليوم تكونوا استفدتوا منه وتشاركوه مع أصدقائكم وأحبابكم عبر مواقع التواصل الاجتماعي لكي تعم الفائدة. وما تنساوش لايك الفيديو أو جيم فهذا كيشجعني، واشتركوا في القناة اللي ما كنتوش مشتركين من قبل، ونتلاقاو في الحصة المقبلة إن شاء الله.